guys, welcome to another Assalamualaikum guys, welcome to another vlog. So ngayon nandito kami sa labas dahil may pupuntahan kami at may new member ang family guys. Ayun, dahil nanganak na nga ang asawa ng pinsan ng aking mister. Ayun, tumawag siya kanina na nanganak na araw yung asawa niya. At saka ang tagal ko talaga ito inaabangan. So ayun, super happy sila kasi nga ano siya, dito sa India kapag nagbubuntis ka guys ay hindi mo malalaman yung gender ng anak mo. Malalaman mo lang siya kapag nanganak ka na kasi bawal dito nire-reveal yung mga gender sa mga ultrasound. So nagpapa-ultrasound lang para malaman kung may problem yung bata o ganon. So yun, yung first siguro mga 2 weeks na yung bata, yung tiyan niya, 2 weeks or 1 month yung tiyan niya, ganon. Nagpa-ultrasound na siya, tapos maraming check yung mga test na ginawa. Kasi dito sa India, ginagawa yun para malaman kung may problema yung bata o wala. Para kapag may problema, may masusolusyonan na agad. Tapos nung nagpa-check sila, nagpa-test guys, ayun, may problema nga yung bata. Pero alhamdulillah guys, is okay na ngayon yung bata. Na okay na siya. So, ayun, nanganak na nga siya through cesarean section, guys. Kaya ngayon, nagpunta kami doon para makita namin yung baby. Kasi ang tagal ko nang inaantay yung baby na yon na lumabas. So, nandito kami ngayon sa Smart Bazaar. Ibibili ng sinabit na gift. Kasi ganun dito sa India, guys. Kapag may bagong baby na yung mga kamag-anak, yung mga kakilala, nagbibigay talaga sila ng mga gift at saka pera. Kumbaga sa atin, yun na yung parang pabinyag. Ay, may batang makulit. No? Okay, no. Ayaw niyo magpakarga. So, antay lang namin si Nabi. Ay, baby. Ayun, papakita ko sa inyo guys, yung baby mamaya. So, pwede naman ako siyang videohan kasi open-minded naman yung pinsan ng asawa ko. Tsaka nanonood yun ng vlog ko. So, magpapavideo ko mamaya. So, excited na ako makita yung baby. Kasi, baby boy siya, girls. Dahil, masaya yung pinsan ng asawa ko. Kasi nga, puro girl yung anak nila. So, after 7 years to 6 yan. Baby boy na, guys. Yung sumunod. Kaya, sobrang happy yung pinsan ng asawa ko. Tsaka dito kasi sa India guys, parang mas priority nila yung baby boy kesa sa mga baby girl. Kaya binand yung pag-gender reveal dito guys kasi dahil doon. Kapag nalaman kasi nila na baby girl yung anak nila, pinapa-abort, pinapalaglag. Kaya ayun. Kaya hindi na pinapaalam yung gender ng bata para maiwasan nga yung mga ganong pangyayari. So, ayun nga guys, napahalot ni Ali. Ay, nasa kasada kasi kami. Hindi na kami ayan na sila. Ayun guys, alis na kami. Nakabili na kami ng some gifts. So, yun, on the way na guys. Guys, andito na kami. Bawal daw dito record, we'll see. Sinat. May batang. Give me some money. Come here, go to Papa. We'll go to elevator. Yes. Ang social elevator. Touchscreen. Touchscreen yung elevator nila guys.
Dito kami. Ayan na yung pinsan ni Nabit. Okay, that should be fine. You order shift ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಬರೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಗಂಜಿ ಕೊಡಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು 9:30 ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ 10:30 ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಂಜಿ ಕೊಡಿ 6 o'clock ಅಂತ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಏಟೆನ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಗಂಜಿ ಶುಗರ್ ಗಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಇದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಬಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಹಾಲು ಕಲಿಕೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಕಾಪು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 20% ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 to 5 times ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಲೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oh, so she want to see Baba. She want to see Ma. Abu. Show to her the baby. Ay, babe, don't carry. Can I take a video? Oh, so cute. Oh, you're so cute. पूरा हंसना Baba, I want to see. क्या तुम्हारी सूरत देख लेता था तुम्हें Oh, Tabris, little boy Tabris. give that gift to baby She want to see the baby, ma. Want to see the baby? क्योंकि कल पावन देखो ये ना अपना खाते में डिस्टर्ब के पड़े Nakalipad na sa one. Pambabae yun. Anya, you have baby ba? No. She's so happy. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله समझा खाने की दुआ अगली बार When he grow up, he will see the video. Bismillah. वाला बरकत Hey, कम नहीं hey. मुंह में दे बांगली चुसंदे Oh. I should like it, pa. You like it? टिश्यू रहा तो पाक कपड़ा रख दे गुड बात ओ याद है भैया उसना माशाल्लाह You like it, mom? माशाल्लाह देखिए अभी मजा ले रहा है इन्हें ओ बरोबर Let's go, Bob. Stop lang kami dito, guys. Drinking coconut si Alia. First time ni Alia mag-drink ng coconut, mashallah. ಇವರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಿ ನೀರಿರೋದು ಕೊಡಿ ini Yay! Naka-drink na rin ako, guys. 20 rupees each, guys. Yung buko give na 20 juice. rupees more to the
gusto ni Navid ulit. She drinks, right? Yes. So, pagbabayad ako. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಜಿ ಇರೋದ ಕೊಡಿ Gusto pa ni Navid. ಚೂರು ಗಂಜಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ವೇಟ್ Yan guys. Got pa na juice. Pwede ka mag-ano ng straw. Pwede ng ganyan lang direct katulad ni Navid. 20 rupees siya. ಕೊಟ್ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಕಾಯಿ Finish quickly? ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್ Ha? ಹಿಟ್ ದಟ್ ಸರ್ ಕೊಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅದು ಇದು ಸಿಪ್ಪೇನು ಬೇಡ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಒನ್ Papa-remove niya yun. Kainin na. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಯ್ತಾ ಕೈ ತಿಂತಾರೆ ಟೇಕ್ ಇಟ್ Yay! Kainin ko ito guys. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you, Baya. ಹಾಂ Thank you, Baya. like this. Oil. Sarap. Wala dito nun guys, yung kinukudkudkudkud katulad sa atin. Ganito ang coconut dito. Pauwi na pala kami guys. Kasi anong oras na? Hindi kami pwede magpagabi dahil sinabi na umaga. Nag-exercise siya. Dumala kami sa titinda ng buko. Kasi gusto kong uminom para iwas sa UTI guys. Tapos ayan, pinakuha ni Navid ko kasi first time na may ganito. Lahat na pinibilihan namin, halos lahat, walang ganito, ano lang siya, parang sa atin sipon kung tawagin. Tapos ngayon lang may ganito. Ayun. Pinatanggal niya. Pwede naman free lang naman yun. Kasi kung gusto nyo magbuko pandan dito, kailangan nyo talaga maghanap ng may ganito. Madalang yung meron. मैं चाहता हूँ कि कश्मीरा जो है वो Kain guys. आपको शेयर कर ले Pauwi na ako. Ay. Hirap mag-vlog. Di sa lapag kami kumakain guys. Ang ulam namin dal at onion pakora. कश्मीरा को इस्तेमाल करें और फ्राइडे टू संडे संजना का इस्तेमाल करेंगे अच्छा सर क्या मैं ये पूछ सकता हूँ सर कि मेरा इस्तेमाल जो है वो किस तरह से किया जाएगा तो मिस्टर साचन आपने तो